Paulo alipokuwa gerezani huko Roma, aliandikia kanisa la Wagalatia. Alipoandika akasema, nashangaa, mimi nashangaa, mimi Paulo nashangaa. Asubuhi kanisani, magharibi kuwafumu, maenea ulozi kutokana na jambo la kusema. Mama ye, baba ye, mutahukumiwa kwa matendo yenu baya. Mukristo ye, muovu ye, mutahukumiwa kwa matendo yenu baya. Wahenga walisema, ewe ndugu sikiaye, ukiwa aufunzwe na baba yako, ukiwa aufunzwe na mama yako. Kaka, dunia ikikufundisha itakuwa shida. Dada, dunia ikikufundisha itakuwa shida. O dada, tusipende dunia na mambo yaliyomo, juu ya kumpenda Mungu aliye ndani yake, juu ya kumpenda Mungu aliye ndani yako. Dunia ya leo imeharibika na mambo ya kushangaza tena ya kutisha. Kuna mambo ya kushangaza tena ya kutisha. Wadada wengi wamebomoa nyumba zao, wamama wengi wamebomoa nyumba zao kwa ajili ya kutafuta telefone, kwa ajili ya kutafuta dolari. Sikia kwamba siku moja utaanguka, sikia kwamba siku moja utaanguka. Wahenga walisema, ewe ndugu sikiaye, ukiwa aufunzwe na baba yako, ukiwa aufunzwe na mama yako. Dada, dunia ikikufundisha itakuwa shida. Kaka, dunia ikikufundisha itakuwa shida. Oh kaka, tusipende dunia na mambo yaliyomo, juu ya kumpenda Mungu aliye ndani yako, juu ya kumpenda Mungu aliye ndani yako. Dunia ya leo imeharibika na mambo ya kushangaza tena ya kutisha, na mambo ya kushangaza.